Wakomoro watukufu, message na zoni ya bivanu gamjoka la plupart ya wengi kwa na ujiwanio haukaya ujiru wa haka nika manza mwishi realite. Wa alaikum salam mwana wa Adam. Nika manza wa alaikum salam mama Hadija Bakar. Wa alaikum salam mwana Arafa. Wa alaikum salam à tout le monde. Ok mon frère. Ok mon frère Félix le chat. Ça va, je suis là. Bon mais ce nom là, je peux pas prononcer, désolé. C'est là où tu as ouvert mon roman. Watukufu wa Komoro. Et message na zunje niambe ni message kao ijo utushwa na damu wengi. Shangi obligatoire niambe ili hawambilana zekweli aukaya sikareli wasawa ani mru haumba na lebumba lahi nefikiria. Avant que je parle, je lance un petit message de coucou à le grand, l'homme fort, le grand l'homme fort, de grand cœur, à Baba, l'homme fidèle qui aime tous les mamans et les femmes comoriennes, qui respectent la dignité d'une femme. Le grand Ababa. Mes respects, laisse-moi à te dire la vérité. Tu es seul dans le monde. Et j'ai pris à Dieu de sois comme toi. Et j'ai pris à Dieu d'être comme toi. Le grand Ababa. Mes respects. Bon. Watukufu wa Komoro. Et message envoyé nous message kao. Winch watujo jiwaniyo. Cha il faut nambe et réalité. Hauvukish rozinji hawamba ngweka wanadamu wengi ngwajoka konta. Shanga Mungu Mwenyezi Mungu message yangu henu jeshia ya ilewe. Imalani kao lunanzono waswili hanongo zinji kao zijiro wana wa Komoro catastrophe zinji. Ranija katinja no message gambiro mbabititi na mbiye wanrukaya. Il est 15 Inch'Allah août Garona nao si wana wahe erdara saunti pia gambiro 1 minute à 2 minutes kamwambia ni ukaya ngarjo karmwe batima C14 Félix Piat yaho i erdara sa kamil eze membro kumenane zilohunu Marseille garndao yabo hawenda ratoze swada kazahatu ho jimlif wahe erdara sa kamil hulongunu Marseille haujajeli prepare omjo wafundi wako Ustadi Sadi Mohamed Jibril Septembre Gabonjo amba mtido amba kangujo ngarjo amba ukaya yomhifadhi Mwenyezi Mungu waichi shati mwanadamu sidami tsindao abogar mabeni ya ukaya Ustadi Sadi Mohamed Jibril ngujo Septembre et le 15 août ngarjo hunrana son pia ngarjo kazale kiesi Vano armé bâtiment C14 comme d'habitude les jelbezi soit de Kazar hao préparé au mhadhara wa mando joka ufanyisha Septembre wa Félix Mohamed Jibril la plupart wa sangwamba yengu johuja la plupart wa sangwamba karsu amini gam confirme mituram ya ukaya fundi kujua swili Septembre inshallah iyo demba na kaza mwambie ukaya na mjiha winji au siku wanrujwa onana live heze njema bo Mwenyezi Mungu ajone katafiki gamjo harmwe message hangu hawambie owa Komoro esamado ngambeho mhono wa tranga hosonima owana wa Komoro ika wende na hufa harmaze bahari za Mediterane wende na ven dunia dingu harmaze bahari zahe Arabun hautsaha maisha bora nibyo mhono wa tranga harmu wa Komoro pia wafyamu barini sha omjo hangu vanu domonesanya ukaya wa Komoro watokofu Gasimanga, Garieshio, Gani Komoro, Mjohanza Runde Meshabura, Charanguye Komoro Yambishia, jusqu'à maintenant, Rarenga y indépendance ye Komori winch wadi sofa homodarin, a partir de Rangu Mayotte. Natsuhamba yon zouani na maore, yo il comorien, changio français, abasa actuellement. Yonga just mitirambe ukaya mzouani honda Mayotte, même pas 1 heure de temps. Yonga joka ya ihonda boba bona bo latsa roho zinji wanadamu wenji wafu lilatsa binadamu mwenji ziwina zihi wafu harme bahari ya nzwani wenda Mayotte yonza mwambenya ukaya vanu mfobarini wahuwa na wakomori inyadi sarangu hale kejandi sa abasa
ni gouvernement basa chaze gouvernement zahali ni wandu wandi sori luma wari dhulumu wari menyele maisha wa Komori ngwar matambu she message na kazanje na mbeda message na kazanje niambe abasari zamba wa Komori kwa jandi sofo barini abasarangu hali na ruombedu wa Mwenyezi Mungu anike taufik Mwenyezi Mungu ajalie ya Komori basauhe ili relewe rilambuo ya ukaya gasinasio harmauziro rangu hali gango sukurana renge independence chazo na zujina bengi gama junjila se message van ikawo gamlaumu ya gouvernement Komori haditha na gamlaumu ze fami za hanyu haswaso la nimle unu Faransa haswaso gamlaumu nywaneda mle unu Faransa nywandukonga mnidungao na partage video ili haini mdu yaone haswaso le Komori she baada haulaumu ya gouvernement yo si walaumu depuis très longtemps si walaumu rangu hale soif si kalza walaumu shanga mina message du kwanza ni lancer van lui kao ni mlo yo Komori kamtswambi le réalité kamtswambi le zijirio harmazen sezakara bunu mjomanga kamtswambi lo mimi turamu ngamwambioni abasa mjue haukaya mikala wa uzamba rilatsa wa ulanga rilatsa wana wa Komori wenji wa fiamo barini hasibabu manga izo tilaba sa paso ganyuma aveugle wenji wa hanyo gamtsongoro nga kalde daula yinu zedaula skobira Komori pia zilatsa wana wa Komori mobarini emakati ya Sambi emakati ya Ikililu emakati ya Zali huja jusqu'à maintenant nemakati ya hale rangu Johari rangu Taki wana wa Komori wa fiamo barini harmaze bahari zanzuani maore harmaze bahari za à l'extérieur izo tukanza ngabia ni ema responsable numéro 1 na mushie parce que bwana damu ikawo wa 0 ema responsable numéro 1 ema nantujo fungwe daula hinga wa usari hatsika wao de wenye ushinzi wa hudhulumifu wa wana wa Komori shema responsable numéro 1 la nyimlongu nu Faransa la nyuazazatu mlomanga wakati kaunganya rumwetsi ya ulaya kamtsuo na ukaya mriza ya hula riyeshi hula ribaki hula vala lobo hatu na singa mjokaya wanada mwarumenti ya Komori wana wa Komori rangwe mabaya hatu ni makokwatu wenji wa fiyama anzuani wenji wa fiyama zebari za hobonze sira isimzi mademara isoti pengo ma responsable shaba sagamlawo ya gouvernement ni johosoma nyinyi ni maparamlo ngumaka emana na belo hinga mimi turam si parano zazi wanga walo ngunu Faransa Gam Jonjen Weleze Mohamed Is si parana da zagwalo mu Faransa wana bia turam si kanamana abastar zambao katsu juange na mo katsu jo katsina mo gamma bioni ukaya nyimlo mu Faransa mletsi wo ani mletsi ugunya mwelewe ya ukaya ye mwana ujoka Komori habaki Komori beike menshanga yo mai shayi hokati ja Rwanda emakati ya Rwanda heni ulobo hahe katisa na ujoka libi ikanga webo haho Komori meshanga yo mai nguju hende mwana nguju bako dahoni nguju one ya mzaya ikanga webo haho ngawe Komori wajuha reka huli reka kujala nguju ondo honze s'il vous plaît bendo utiro hani boisa that's a cinema banga we Faransa kamsonza mwene realite kairi hoba ko wasimbi ye maisha ya Komori rana ba gobiro barini wodi harma souffrance wodi watabihe wodi wahafe wodi wavuke Komori ngabo hili c'est vrai zeda ule skoka Komori wojimilikisha wojifaidisha wala dauna ze family kajaharaya sho wazaza hatu yabo wewe kahubaki bo haho ngawe basimbi leo kangwa nsoma naho ya jimanga to waye 10,000 euros uhule visa à l'ambassade zenzia piyangizo Chaussije mdo wabita bamono ze conséquences ou alors Komori kwa tuelewe maisha lomanga ou alors Komori kwa tuelewe sacrifice ne zero wazina tsabarini nyimlongu nu Faransa mjihad sinaro hombi ukaya izoro hombi yekanga une mwana msha hongo une mwana hongo nzo jimanga mbishe ye 1,000 euros 2,000 euros mami lojita palia lima sahanamna désolé parce que le Komori gamjuka winji kwa juni rema hi réalité na mangale juzira la sawana wara ay wana ni wahafa ya Rabbi Isa ganjo u block utsambe sa sija Faransa de manambo helilo wenga we Faransa ka na rohombi
wodi mwana mamuangu mobasha huja Faransa kona rohombi ongono kaya solution ya wana wa Komoro wafia ulibi na Maroko c'est normal vomie utabihe ubaki Komoro utabihe ukarmatambu lana nda watabihe libi gama mbionalisi matuka wijua la plupart wana shatu wenji wa wasula mwiti ya Faransa wale Marseille wenji wa hao wafanywa uchamfu la souffrance comme des esclaves harmaze bariza libi na Maroko Ngoshem Jomba wetu Sheikh Ahmed linu hama msujwa linu jingulanda hu désolé hu prononcer yemo tuhabia e wanada mwalo Faransa la plupart yao na waneti sero hombi na mretu hobitwanya nyasi mobarini gatoma bien réalité bamkomori yokairi ya fiobuha harumatabu lande tabi helipi wanawanga wa Komoro walo harumase priso salipi jusqu'à Medina walo haruma souffrance watataha walo hunu France walipara wa Orambia ya ukaya na msahefundi na mfanye chao rombe yedua bati kanama na nsujwa kake na moka sinamu ufufulema senyu wanede mwantaro hombi uramba u empoli wanede mma empoli bo cinema kutuwa ona mwenezo sosio ufumie mfanye namna ya usofo ulanga Komori bo isamu habiyo Komori yaho yambanki yombi mtataha ngujua amani soti piarile lo harmatambu rijo harmatambu kabati ya ju wandu wako karma maisha bora de ma politicien wandu wako yensha maisha bora hese maliza maranya wa Komori shasi isi wateti watataha koto huzemba saladi watataha koto la wasimbuha watataha koto uyeshinai haurilela lewe kangu wa muhe lobo isa da butuna manyanyu ya biro barini ndafu barini da butuna muwaho ya biro barini ndafu barini shawundu namna ya ujamanga s'il vous plaît oulanga wa Komoro fo barini pia hasibabu de ma président konde yao shana nyi ma para mlonu manga gani ma responsable vaut mieux mretu wanyanyasi Komoro wadohu lalebwe watabi shanga woboha wasufre shanga woboha rana wanda wasufre libi wana wakomori wanga mtsojwa kanga wana mwoko tena mu walu harmase priso salibi walu harma tambu wajitswa woboha wana wakomori wanga wafarmase bahari mimi demdunko uzababa à chaque fois nkwamba ukaya wanyanyasi mlo Komoro utuone nziro hambie manyanyi holo manga kanere ye 1 million nere 2000 euros ye 2000 euros yonga mtujani kenti nijitapaliye parce que kabati parole wa daula hamwetsi haka jeli kanga manza unuma hamje mto eresa kabati parole wa daula e maparao hatu atoka ma maskini walele ha maskini litije Faransa jihadaya mtije Faransa mjamuna mabanu vrema alimdiwa zahili makaonyeshi Komoro isonga sija hatambu za wana nyeso atungofu mubarini wenji wa dilo hunu magagar mabioni réalité au kaya wavuka wajamu Faransa kwa tumambianize kweli heni mdu ya birali bila prepare hawa wasuli hunu waenshi haruma katastrofe gabwana washi watsore ani warengo wafanywa uchamfu urodi ngoni roso ni deva wanaume hao wa Komoro gabwana ume wa Komoro warengo wafanywa uchamfu haruma ze prizo za Libi neze Maroko warenga warema shadingo ani iyo tinamna izo zoti pia ruta maisha bora kaile maisha ya usikini ya Komoro rane maisha ya tambu ya Libi ya ubilabari ni ujehunu yabonga mjokani niwona o mnishia o izo namba o la nyimlona muo shaga mjoko wa hafa wongo haruma regre kwa jakanza ani yetika holandrende izo kamno panyo jone realite gabo wazatu wenji waroha wadama za Kiarabu wedwa maisha ufanye hasi wedwa rendo ni mapatro warendezio ngwatungo wahea wafanya uchafu mitika Komoro en 2016 wajajirani wahangu hobasha wuhaku arabuni Mwenyezi Mungu geshahidi kanga mabondabo kanga mabondabo Mwenyezi Mungu nani hukumu abasara sambao mzaze wuhakati deva ma mère deva toute ma famille hamba mimi ntina ukusudia mwanama Mkomori gerambe mwanamshe ya bengo ndio afanye hazi Dubai au Arab Saudite au Dar es Salaam ndio almasansi za Kiarabu au kaya mimi tsende haini wakati patro ya roha o ye mrumsha ya roha patro yetu jahani ya zamvu neheni wakati na haraya yetu hamba ukaye mrumsha hangu ye kaja humwambia kana parojo accept kana parojo ile waroso hutoa haunga mtojo huwa
hunu mile chef ye mzaza tuareleza izo ya rendwa hatodo mfanya shadi ngona shauso izo kajauna nziro hozamba deva mwa yoko mwa iyo saani waonda wala wamba kwa ulafanya hazo arabuni wali wanendo wanruwashi wanendo mesclave juma utsorendo zio na uhelo waonda wala ikao walawa wamba kwa ulafanya hazi Dubai kwa ulafanya hazi Arab Saudite kwa ulafanya hazi armasa kisiza kerab wali wanendo wanruwashi wanasho hatu wazaza hatu wali wafanywa uchamfu ni warabu waonda wala ikao wamba kwa ulafanya hazi iwanu ikao wanengwa matreka. Salam Mohamed Mbaye mon frère wanuikao ngarjo son tipi on sait très bien ikao go wenji wa jafaransa wanu go nonziro undo upeu wa wanada mwikao wa bilo barini ibidu hijo alo avu ya realite o usikwa jana tiparani couple ya couple hiyo go harmatambu go harma souffrance go souffle hoko waidi kwa tina mapapier shawanikana miadi rangu Komori wadungana hata wasuli libi Mwenyezi Mungu hawabe haba wakaunambia dene mrumshe ne mrumme hilu watabi hao wanele zakajauna nzure mwanamme mwanama baturam mimi Sirengwa makle kadamine mrumsha hangu waka wanawashe wenji wa Komori wakayabo hanambie madzina hao ye couple yote anambie madzina hao madzina wanade mwanga midamina wa Marseille bano hanambie turam ye mrumsha hangu ye mwana weika wodo ya mzaya wa mando weiti wa hangu soka uha umangadi ye mwana wa ye marabu si hundu ye mwana kodi yeti mkuu yeti mundu haja mkudu jaani jamuhili haba woi mrumshangu katina uchafu ya tufani wa ya Rabbi mrumshangu deva mwa hahelo nwarabu atimizi kume ulangondo hareme hajazahi ulaide hareme shadingo hajazahi ula hareme hajazahi deva me propose yo couple ya kaunede zo sikwa jana ye mwanamme hanambia hata mimi sira mnashadingo deva ma femme wa warabu rambari wa maislamu napoga mabioni ni wanwende mwazitwa zero mlo harmetini mtsoza mwalo realite mtsoga boka yabona bwa jamanga mimi tika Komori tiharaya tini kwaze fikira nezo pia tiharaya Mwenyezi Mungu tunamdoreviki mbona stahamili au kanga jokeni mala ni mriafia heni mahala ni mwanadamu yafia yondo anzishiwa shake nauzia ikamruka dutwawe ajali il faut prier na rombe Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu utiparonika hikma na akili ya unjia fikra na bega mudu na virobarini mwanamme wala kajauna nziro deva safama ho hameizo zaribe mrumshahi ho hameizo ya redwa une couple qui sont ici à Marseille ye mrumshe ya mitiwani warabu katujwa embabandola wakati kawe mrumshe hakawendele wani wanaume wenji deva somari ye mwanamme ba yakawendele wani wanaume wenji deva safama go Marseille vanu hanambia turam la plupart wanada mwenji wa biralibi waishi harmatambu wanashohatu wa violewa wanashohatu wafanya uchafu wanaume wenji data wafirwa lugu hamandizo kasure tushe tika boulevard national ikabu mwanamme mwanamme wo haja hanambia onete rikabu sonti piamba mimi sila libin sinauzia sila mashadi ngo ya bondo eyo mingam Johana mayoti kauzanza yedeli ya jeleza uo mwanamme kajauna nziro haukaya kabati ya jumla umu haukaka jaka hanza shahara ngwazamvu eizo mwa Komori wa tukufu mtimilika mtukansi mwana ukaya iyonzi ya nziro juzi msikitiha mlili huwa na wanane wafia hobarini rakana manyanyasi mguna mrahemu Mahamudu Juma ikawa uweshantweri haka uheza majimbo ya kifadhoha ya hangwa hakubarini Mwenyezi Mungu amtamani yede kina izo nyinyi wakati mabila usekweli nyitsunga datani na mabomdo hada ndo hada maisha bora Komori hatu gajoma biani daike de gouvernement nilio mabangi yombi chake na utsonga ka utimizinga kabati bombardement gajoka ntsizinji walo explosion sizinji wotsongo jwa mizinga leo kamzaza washili hajua hatambu helo shidoni hende hahuzu hajua harmatambu haroha hajabati na mzinga mbona shukurie wala sisi katsuba gouvernement haki chaque ni responsable numéro 1 ni wajaza mlo hunu manga mlo hunu Faransa mtsongo bi hazemadi mo bitwanya nyasi mo barini
gani ma responsable pour dimanese daula sa Comore iyo papier comme Johamba nienge suma mbalo que c'est la réalité en 100% harmo wana wa biro barini wa jahun rawana umira wana washe 99% wa wale ndo wanwashe wa warendo azio rawana umira wana washe na mwene kama namme ya subuti ya avoué devant tout le monde à boulevard national harmo parki amba mimi Tibiro hobarini tija ntina ujo uharaya batire ngwa tile ndo mrumshe tile mashadi ngu hata wo mwanamme bahi wanada mwabira hobarini wacha unungo unonzuru horambia zi realite hawambia zi famisa hao s'il vous plaît wanyanyasi mle huko Comore gamjoka nga jo mtukiani mizuma mfo na mtukiwa mtukiwa nga mabema kalima hangu yemanza ankili ya ilewe mbabi yemanza roho ya ilewe mbabi haukasonti pia kajani kwa malezi sawa ijo mkenishi hawa kwa nada mwane insulte wabeba numimi ntuhanza wanruaja minga mimanga eshatsoga ntujore jai Comore anjo hamba tili hitima bati jamanga tisi zangu Faransa ya rien c'est vrai gabo unono wakamadengo juangaliwa shazi haziza hunu ekaibanza sike Comore wejo ajuka wafu izo lezi haziza manga Rangura amba plonge, uja femme de ménage, uja zi hazizonti pia haziza purunku, hazikao za zinyama, zifanyao, hazikao, mzungu hajo zifanya. Gajo sputir mabieni. Au kezo kamsaza du mabieni se kweli. Hunu ngabo hazisha hazi za ulani ekanga na umri wa mahamungo mitano ngojoka na umri wa mahashiru na mitano asibabude zi hazimbe zilomanga. Asibabu de zihazi za bungu fusilo manga asibabu de ani do utabifu wa manga yajuma biani basa vile hunuka po maisha sha maisha ya ukaya utikane mvuza ulalane mrumshaho hazika wongojo wa mshahara mnene sha kuna ukana nchida ya ushida ukane uduhela mbio au kazi haziza hunu hazimbe Yabo mimi ponjo kwanza nambi s'il vous plaît wa Comore mle huko Comore famille sahat mduna stahamili yambi mwanya mzazahe ulo Faransa ekangu wanzo njemanga fanya tu pour tuba Comore ze ziangizo pia ze vizango johula ze vizanga zuhuzi wao haukanga si haruma serikali za haja depuis longtemps za mikarakara kabati serikali ya parusikinia kabati serikali ya parukana mahaba na raya haruma za serikali za Comore za serikali zote pia zangamizuwa na Comore harmaze bahari ni leze bahari za nzuani maora ni leze bahari za à l'extérieur ya home mihueleza do mabia ni watukufu wa Comore ndo hukana baraka wanyanyasi mle huko Comore wavuku wenjisha wavuku na gu la plupart wanadamu wavuka wa wasulimanga wa biro barini wao waishia nagu pasko wenji wa hao wafanywa uchafu winji wa hao waangamiziwa winji wa hao waendelewa ketina mwanamshe ketina mwanamme ngwa uhunu ngasida sinawo kwa ununzilo chamabianise kweli yabona mkera dhiho mruba kibo hahe yatabihebo hahe baizo rabo ekanga we Comore ngaone bahazi uifanya o rekanga ufanya reka kutufanya shawo jusema twahongono maturam o jusema twahongono masaid o jusema twahongono famille yaho shawo na damu wangari amini ukaya waro hawendi à l'extérieur wapashia ze zodiac vanuka banu numeli meli yanvu meli yanchida rijozamba shapuzio puzio zodiaki Mono video zinji razipartage ramonesani wanada mwikao wabahatishi wani warabu wabarini olio ya waheza shangu wa meto en souffrance wadofa mzima rikana wanada mwanga ikao rikada sinao walawa Comore maishabura ezensi zinwa jina ziko utawa magata wala kwa utawa ujamanga la plupart yao walawa juhageri walala geri haina usiku ngatungo ufawamu ketisa wanetia hatu gamjos puti mabe muhibea sana gamjos puti muhibea sana mabe ngrabo zitu na hata maana haukaya ya magata ya manawanu wako unikiwa refugie Emana koni kwa ze refugee wa Comore unikiwa ye mfaransa ngujoka Comore kahuti geri
c'est vrai litawali wanaoneda mwapeu chakomwe kautigere emani mamali na waopia wajujani kwa réfugié manga la boika wo ngwanshio wojuha hamizinga ulala hamizinga s'il vous plaît wanyanyaswa Komoro na mleti zero hombi ni famizatu mlomanga ekanga bu makalbo chatula baringa mnogonaki warungona ikamtsuaona n'importe quoi na mrenge kangani na mali za rongwanya nyami mwapitso barini na mwaheti na bena mbwemba zazi Komoro kaza mnaduka kapani hansi ulola mbahindu buambahazi lima fanya jau rahana honda beka humbi wa manga gojo hunga visa uje eka humbi wa manga gojo hunga namna ya huja eka kwelibo manga gwanzo mwanyanyu hoi mwanyanyu ya jefaransa Sahema pesa mwabekansi ba Komori ese daula za Komori zosi zulu sofu baliye 10,000 euros hau baliye 3,000 ou 4 millions gojo hunga mwa utune visa à l'ambassade. C'est la réalité. Isolé c'est quoi li yabona mkira dondo ukana baraka msikini wazazani kwa mzani ukala la plupart ni d'anima jeune mle yuko Komori msilange manga mwikaza itwa juu ya hanza mpira mwede mwangamie Haukaya nyoti pia ngamjoni rema mabika mina rohombi Mbeni swanza mje Sheheni wakati mbajuenda hata Hapashie mna zodiaki Habilo harmaze bahari za Mediterane Guono wingu ne bahari ne zodiaki hapashia Ema jito yo mjiani juma weshele ya ze fami Ema jito yo mjiani juma hambe itika hujan rende Ema jito yo mjiani hambe ukaye itika ufanya zinun rende Izo zoti pia zo huja Shaga mjo ukanti makaliboshi ya tuparo biro barini Makaliboshi ya tuparo henda Shaheni mru ya bira libi Ya wasuli manga Ya tabiha wallahi kana uhe ya bani ya nideye Gujuamba huamba kolibo turamu Shaheni manadamu ya hunda visa ya bira Komoro Hauye Dar es Salaam ya ni kwa visa ya haja Wallahi uongu jokati vanu ya nisafiyi Ya ndeye kana wone realite Kamna wonese realite Shahini manadamu ya bira rumatambu Ya bira libi ya pashim na zodiaki wala ya vuka Uweyo hamba ukaya wallah Ntina womba manama mkomori ya bira hula na bira Izo wanjingwa zambawo Shani makalboshi Mlobanu mabira mazenziya za kivisa Mapashazi avyo masulimanga Gamjo hadar Gamjo katimundeye Mabinsu hanza wala wachi Na mreti zero hombi Gamu mlaumuni nyi mlomanga Nyikanga mrengoze mali Gamrengoze mali Mbeshe ya ze famisahani Hamisafara miziro Ekango behema nyanyuhe de Maroc Fanya tout pour tout hata umtsaishe visa pashe avyo yaji Ekango behema nyanyuhe Tunis Fanya tout pour tout hata umtsaishe visa yaji Yabila Tunis yaji Shekade upashi mna zodiaki Ila deja gamuduma jiwe Ilanga mjiwa wao katika uyezodiaki uyo lapuzio Ya histori na iparso si kwa jana Ya kuplu wakauneneza izuwarelwa Yemana waniparahiri Wanamba katula mdi mwanadama kwa usubuti Ngujodezi wangu jumenasewa Shidi mwanadama kwa usubuti hambiye wanadama lokomori Kana mreti mbaki mtivire hobarini Bangabo tambu, ngabo souffrance Ngabo ikao, ngabo wanadamu wenji Walohari mapirizo jusqu'à maintenant Ngabo mwanamshe jana Wa eldara sana bia ukaya ngamina mwana hangu Ntuju wange na muo katina muo Uo mzazae hafu mwezi ularakanuo Ye mwana haro ha fevrier ya jehunu Habiro hobarini jusqu'à maintenant kwa tujua hafu Kwa tujua hafu Kwa tujua kajafa Kwa tuzijua Ngo harumazelua mnyezi mguna mbainisha insha Allah Mgajale kahavu kunge na muo Iso gamjuambi la moneka yoro hombi Gamjuambi la moneka na lulupeu Kamkaradu maelewa ukaya mimi nzamba unsumu yengani Tukakati jamanga mtuanza mje Y'a rien de spécial ici Y'a rien de spécial S'il vous plaît Watukufu wa jamalifu Wazazi mlohunu Faransa Na mleti ba isoro hombi Ngamjordini mabiyani Wababa mlohunu Faransa Na mleti ba isoro hombi Ni mloyi hukomori Daki komori hule visa kango choi hunra Usahezenza zonsi pia ba wenji wajahunu wa huluze visa Rahana hamba gwanzolu wabire libi Majito
na mangalie manadamu ya kensi yafanye ya kensi ajinasibika ulandami dina pashe zodiac ya zodiac ya zaman lobarini ntuna mbamla juka unisove ntuna tambamla tsotile bahari nele bingu gamjunga nadamu waloban waheda ba azali eze problème zabali ni demara isote pea ketina azali 1 ketina azali 2 ketina sambi ketina ikilib ketina azali ketina taki ketina johar ketina wana de mawti perango sukura indépendance wana wa komodo wa forma zebahariza za komodo de Mayotte wa forma zebahariza Méditerranée na rebaki abasar nikane conseil ici sur l'omanga gari joka ya haini manadamu yanzisho mala na joka ufia ekatsamba tula Mungu joka ufa komori ganjo bakimanga hata sho siku njo Mwenyezi Mungu joka untamani gamjo sakomori hauka ulado sikuna ulado mala minanzisho shayamba ndoshe lezizana gamjo keni ya farmasi bahari za Libi nezi bahari za Mediterane zilazo msipi ya Mwenyezi Mungu azanzia ukaya kunaka ufia komori gojo lawa wambe kudafanya msafara ndo atalibi Mwenyezi Mungu ndahutamana kabati afia bahanu ikautibiho Mwenyezi Mungu yanzi shake na utunga kakare shelezizana iyo de difference wana de mo wenji watu utwa kaheni mru ya hafa bahanu wala de mala nika Mwenyezi Mungu amanzisha ukaya turam ya utoka huwa mru kadha turam ya ajalia mru kadha Said ya ajalia mru kadha izo zonti pia Mwenyezi Mungu hazanzi hazihanti sha yamba reshelezizane na haini manadamu ya kanza ya ulowa ya ulowa ya hafa na ya kanza ulowa ya hafa bala usikula kojaja o usikula kojaja o usikuwahe kojaja na usikuwa huja kaba na mlukoshi la échappe c'est impossible izo nazikalma zesprit chaque na utsonga kakarambilia na ukaya wala wafajuzie 8 personnes wa Komor wala Mwenyezi Mungu awanzishela ngumbani ikao wazaza hao wenda hata wawasuli hamwe dunia ukaya gamjo ufahar maze bahari za hobonzi gamjo ufahar maze bahari za Komori ngojo wasuli manga wende wala leufe ngojo kamanga wende Komori ndo wala leufe shake na utsunga kakarika na sentiment ya udoni kana konse wala hukana baraka izo nyinyi kama ujiba kama mene na uzakwe hadithi na gamkonfirme la plupart wana shwatu wenji wabila haswa Libi wawasuli hunumanga wenji wa hao warendwa wafanywa masaka wenji wa hao wafanywa uchafu ramana mze mmono tsaila kalibi wiho mjini ihoti darma deseri de vatoulement et de voiture wakaulo torture wanadamu wadu wawaua wawareme zuma wawareme magononde devant tout le monde devant toutes les familles et devant toutes les filles les mamans wakawaua mziwa na warmeze media ihodo mjini ngeljira bekedonza mkarma desert s'il vous plaît wanashoha kwa jarma tsia ulaya wabila obarini kwa nasutu wambe iso ikaudu warendwa shawinji wa hao wafanywa uchamfu waendeli wa hao usonine dingoni ni warabu wa shenzi wanu hauku warabu wala wa shenzi c'est pas bien je minjo kwanza na bisi fupi wajazatu mdo hunumanga ngamjoka responsable numéro 1 des circaliza et Comores shana mdo jokata nyinga nina apart harmaze tambuzilo Comores zote pia shake na utsonge mwanaho ya tsibaki Comores Komoringa bomamba ilangwa ni madictateur shakabati mruju ho hamzinga halala na mzinga c'est vrai kabati hazi shake na utunga kaku investis wanzwa noti pia wenju hao ngwa shiloni ngwa huzao wanzwa noti pia wenju hao ngwa volevolo ngwa huzao wanzwa noti pia wenju hao ngwa Komori ngwa unase arudizatu ngwa limao pourquoi wanahanywa ngazija hawana hanywa ngazija watujo lima hawatujo huza hawatujo fanya mikarakara shado mfuwa hobarini ngolilando ani umfo wo sanu ani usauri perturbe les esprits parce que ngajoka ya soti pia ngajoba dungwe dunia sasa ngoni silio c'est dur eba numgazija do tujolima eba numgazija do tujohuza eba numgazija do tujo ani je comprends pas parce que c'est rare mwishi kwa na wanzwa no lo pharmacie bahari za Libi eyu hokomorika utitambu wana wanzwa no warede wana wamali warede Komoringa botambu eske yetambu ya huangazija wauche yoti ya huangazija wauche yu haukumoronsi pia serari mjesha kakabwa na wanzuani gamjesha mwana mzuani hafiyo barini habalia ende ya lowe
hanga myo barini mana mzuani hafarme bahari ya Maore pasu kwa zode ani afwe bahari ya mzuani Maore pasu kwa zode Mayotte c'est comme non chez mwana mzuani ya fie libi au Maroc e ba nyinyi wangazicha yetambu lokomor nyinde mwana wanyiche dani wanyiche s'il vous plaît na ruombe duwa wa ikao lo Mwenyezi Mungu ya sawa tamani ikenga hormo jannati firdaus na haina mwana mkomori kao karsujo malani kao yaliyo ekange na muo ngeharma pirizo Mwenyezi Mungu yawanike mvuu na suya na jalidi wavuke inshallah na haini mwanadamu mkomori lo harma tambu ya lo harma ze prison za zarabuni hizo hasbabu misafara Mwenyezi Mungu yawavukishe inshallah okaide jabaru waiche sha ni wanadamu ikao mlohunu manga ri aminu ya ukaya zensi za guvernoma za Komoro waude wa mando sha za guvernoma za Komoro kwa loto mapesa unikuwa na hanyu wapashewa wende lipi no gajwa kwa ya apare hao Mwenyezi Mungu gujua hukumu haukaya wowo ngona apare nku sha hanse mwana ho Komoro ya tabihe Komoro ya sufre Komoro ya simbuhe je mwana mzuani hauke mwana mzuani yo ujwa hende vole la huzu ye mwana mzuani yo ujwa hende shilone la huzu mwana mzuani yo ulima hundundo vihadi mwana mzuani yo ulowa she mwana mkomori wanada matungofi ya hula pia mdomba de maisha ngao maziro wangazi jawa uchula ne maisha maziro yao ngara amino ke maisha ngao maziro shaka ile maisha maziro ya Komori rahane maisha maziro ya Libi kaile maisha maziro ya homjini hanyu Dangwa, Mkazi, Ikoni, Fumbuni, Mohoro, Shingani, Emiselea, Emijoti perahene maisha maziro ya Libi. Gasi hunu manga garamba obatani. Sho walo haruma ze pirizo ongo haruma tambu. Kwa tulala normal. Go haruma souffrance. Ze famiza hao kwa tujua heluanshio. Sisi wasaka tujua heluanshio. Ngabo wala wanda wasawa hafa. Ngabo ikao katujua mala waliyo. Waulo haruma tambu. Nsango johunda kalbosh. Yalo hunu manga gwanzani koriji anatake. Katujua kazunamba c'est la réalité et vérité. Namkera vinyi famiza hapa yo ulona mwana ulohonze yanzo mwana ulaya wa Sulimanga eka ipasa ya pashiye videti na pale mwana hambere jay obled gamutsinzwe biye ule jay Komoro gajo bakir sacrifier bakir ombe Mwenyezi Mungu atemakat rjo hula visa uje haulitsa henam na ika unhunike mapesa ndo wajitumi parce que wanzwane wajitumi yao eba nyonga jana mnacho matujo tsana mna majitumi Hadmane de mwa forma se bahari za Mediterane Libi Imo pia wanti pia kama naponusi ya mzuani Shawangasi jawarufu Hakuwa mzuani ngwa una hikma na akili ya ukaya ula msafara mziro na nuhuzem na sashe nulomba ngulile na nuhuzem ba tomati nulomba ngulile na nuhuzem ba nguo baketi ungu 50 centimes Yo faida inji Shasisi wangazija haswa swanda si na mnienge mnire memnideye pasoga mjukaya comme si na pitié za un seul c'est réalité na rozwane ze famille za hatu kaili hokaboha ulona mzaza hora hejafa hata wakati Mwenyezi Mungu ajohunika maisha bora ya changement au ka un jour Mwenyezi Mungu ujoba sa wonsi ya Komoro hata wakati Mwenyezi Mungu ajohujali ya ujemanga sheka ipasa wende Libi wanama hauzie direct yangu wanawashe wenji aruma 100% ya wanawashe wa wanadamu wa bila Libi hujamanga haruma 100% 90% la wanaumira wanawashe warendo ani wafanywa uchamfu wafanywa masakri warendo uchamfu s'il vous plaît yeti ya Komoro ngiombi karjaharaya emara isungwa wai karjaharaya shakairi ubaki bohahora na ufanya msafara wa Libi Wawa ulomanga kangwa nzwambe ukaya kaili homrufanyo msafara ndia sufra Libi umanede mwapeu Aukaya ngawe manga, ngawe Faransa, ngwe nshinro Kutuo na yetambu ya hoa na wenji wa fiomo barini Mzazi otwe mapesa ya hokaya Lujwa kanga una apara Hujwa kaya ye videtu wanalema ipaishi ya Libi Huja hunu Faransa Ilo puzio Ika wanadamu nga tumizo majana matano Ngwa kontio kabata tamba espace ya 2 cm Sho wanadamu nga sasanya hata Na mdojwa ka wanadamu wenji wavuku She wavuku hagu Wavuku hatambu Haukaya wavuka wahaja Wawapalsa sufransa maze desert Wavuka wahaja wapalsa sufransu wakaya Wenji wanaswatu wenji wabali ya gross
process wa miti wapati na ubenza hao ni wahindi wanu wafanya uchafu wanaume wengi wa jarmwetinu wati pia wafanya wa shadingo ngwa zamba ubanga minamwanama wohonet hajamwe place ya pe boulevard national rika yabu hamba mimi njajomba mdu ya bireli biaje hauka mimi mwanama meshati fanywa uchafu botura tile mwa shadingo hata botura subhanallah izo nyinyi gani hunu gani na nkalizi nsu amini kangabu mwana mkomori ya bila ya unetambu ya barini ya libi ya josbuti ya beba ni andeye ngujomba turam ta raison turam donner des conseils parce que c'est ce qu'a jailewa sharibi ngela ka jarelewe gamje oke video yangu ino kijo utawunchiro hombi kwa jonde kwa jomba makalima menji na makalima mai shadu mwambia nyokaya hewe kairo wa mrura baike bobwai rana ujeni ni ndo asufu obwa hao kahubaki mnyezi Mungu hao ujuhunika taufiki vala ngono mzaza wakati saonda libi ulo harmwe desert mwono manamshi ikawi besola Senegal au Ivoirien hakana salon de coiffure hakani hazia yonjema hakana wanahe hatumu hala waya bamba gondo ya bile hobarni wa Sulimanga ebo ya wa Sulimanga afi arme desiri mwono zonti pia tati partage wanyanya mwambia katina ta choix rangura wa arme desiri haremani attack katulisa kana ushila katina ta choix ngi obligatoire le mreti banule desert okakana ushila remwawe na sikatsuhula katsuhuno gasarma tambu mumtsanga unu juma souffrance ya posisi ngarjumrans na bale wanahe ngwa uhula Côte d'Ivoire ngwa una mzaza hao na bale wanahe ngwa Senegal ngwa una mzaza hao vya lati warme desert wabilo kamzaza afuye mwana ukayaje na mnelewe bayotiro hombi zinunga sija hodesha wanu wasawangamia zinunga sija wazero hosenjira zila tsumo barini zinunga sija wanyanyasi wenji wavuka wa jamanga rawana melona washonde warendo uchamfu wafanywa uchamfu ngamjosbutina betamba la plupart ya 90% ya huwa na wakomoro wa bila Libya uja Faransa rawana melona wash wafanywa uchamfu wafanywa shadingo wafanywa masakri ni warabu wanu ya bonareleo ya ukaya uvumie ubaki komori hao bazenti yezinji zitawa wanikiwao ces jours d'asile parce que wala oha ngabo zegel ngabo ze kamikaze ngabo ze explosions zidilio pire dans le monde entier en Afrique et kawajangwa nikiwao ye komori ngabo tambu yensilonga matweka shango jouro ha amani huroje ha amano hanyu mzaza hango ndo shiloni haroje ha amano dahoni c'est vrai kabati maisha shavomia utabihe obuhaho shango tabihe ngono mzazaho kaire usufre komori shango no mzazaho matsoni rahana usufre libi kutuona fami kutuona mjomba kutuona mrumo mjini shanyi mlobalaganya harmatambu kutula ishowanzao kutulisa bango wanzo henu akatujoudisa warabu walobalangwa jwa hurenge wahu tubisa warenge wahuhea wahufanya uchafu na mwanamme warengwa na shotofanya nichafu yetsikairi hobaki komori harumatambu ikawo yetambwili yo maisha mayi shango jojua ulime kango wanzo ngo jojua huzemna sashi kango wanzo rahana wenda lipo ndalombe ska hujandrende ngabwana de mwenji wavuka walomanga lwabarika hanza siwasaya rende zatu sagwaja ka ukubali wari récupérer wanadamu wanga wabe wazemali wa ulwa wa hafa ya rabbi. Il y a des messages ya hamba. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Yahu wanadamu wajonele wanai. Na mkerabi, ni mazababi, ni wanashahatu, mloi hukomori. Ekanga wana mzazaho ulomanga, mwambia hwereye 1000 euro. Ekaga wana mzazaho ulomanga, mwambia hwereye ya 2000 euro. Uja ujibule mbahazi, ujitapalie. Tabiha hata shakomori sikardu fahanzaya komori sikardu fahanzaya yode maoju za Mwenyezi Mungu yareni ka komori ngabontikao walisongo ulala kwa tulamba ngambota sante masiyo na singa mzokaya yensi ya komori ngio nziro yemara ila isinge mziro yemara iswabira komori kwa japaro sikinia sha yekahuba ki komori ngejo ukasawa watike désolé
watike mjosiputana bianda boya harmanyi ni mavuka ya josiputana bikaja tabi winjwa hanyu msufre mtabiha mjitwa bomwene mafanya misafara sha mrespire boma waswidi mrespire boma waswidi iwa watu waswidi iwa urutu ujua kawavuka kwa javuka eze videti zaka wa jusqu'à maintenant tso ziona na mdojua kanga mwenda takaya ngwa ulawa par exprès wa person wanadamu wape wa wangamiza hobariniho wa wangamiza mbeza zodiaki wazisamiza wendeza wa waranti haukaya urasisti nguo wa urasisti nguo haswaswade wahindi warfanya urasisti na mkira nyima sababi mdo yuho komor mrambi yesirlo manga ukana mriveshe ya mjamribule wana maluka rijifanye mbahazi hati makatirizo umbuli wa rivik rijemanga ngamjo wa switi mhuleze vizara na ubira misafara mizio yode message hangu ekanga humanada mujuka ondea ile libre de m'insulter ekanga humanada mujuka anza yambe jange na dra yande shaga mjo hunda wanada mu actuellement ikawe zitwa zaha kwa tonza one realite wajodu hamba oyaza di demara isonse peya ngoma responsable ukaka batira isi ya paroshida hansuana wakomori watsibira nzwana hunda mayote kabatira isi ya paro hanshila hansuana wakomori watibire wafanya misafara ya hobarini ya libinaimu mara isonti pia wasakrifie zevi za huwa na wakomori haswa rangu azali rangu huja sambi huja ikililu huja azali mara isi wao walata zero za huwa na wakomori mobarini banyunyi ni famiga ni ma responsable numero 1 haukaya ngani banu mwono kajuzi relata wanane gabona videti mbili so waneha na nyinga mjosibutitse na mbema pesa wanaha nyualo libi nyualo maroko mwambie wabiwara rebari waji shaka mnawambia na mrejei mwende wasimbi na mrejei mwende mabako wasimbi mweshina imtabi shanga nibohani hauka homdujuse matso gono mtata c'est quelque chose raidi nga haruma tambo homdujuse matso wone famille c'est quelque chose sheno katujuhenda haruma c'est désert ngo souffre kutsuhula ngo tabishiwa ngo fanywa uchafu ngo ulowa wakati la majitso nga hujao eska hujanrende zinitura mu haparo zamba zinitura mu haparo zirongoa tiwone video ikaudia rongwa pourquoi natuishia pourquoi natumwishilia izo njo kwanza nambe s'il vous plaît watukufu wa Komoro wanasho hangu wazaza hangu mabani hangu watukufu kairi homrukata matambo wasimbi ya sufre harmetia shango jokaya nga obuhani kuna ulalo bonze ngojole mbaye vikao ujo ujiviwa sha ohenda libi ngojo lisiwa nai ngojo ulawa ngojo violewa ngojo fanywa masaka iyo keti sawa nikanga obuha narifanya ukaya zetambu zundu wa Komori harmaze bahari bali na mbali haswa libi mediterraneimo izo deze bahari ewa fao luangazija wakati kao sikaranzar simbuhe sikaranzar fanyazi ngar amino ya ukaya zeda ulangwa jimilikishao ngwajilishao ndaona zefami sha msidwa ze ukaya mzuani ngue Komori ngusufre gutambiho shaba karmotsiyahe hauhuza hautambu shangi harmotsiyahe ehesi wangazija narjilani nyiukaura kamja waswili gani harmaze mtsimbali na mbali na mdwele wa yaukaya misafara modoma ifanyo misafara miziro misafara ya peu izo ngo ikado modoma shombo mkamo ndoma pasri ishoti shombo ikao manada mbidashi pashie isho shombo sha matembezi sha touristique Shahima Jesu wa kovirilia hau ufanye mnashomba ki planète à 200 mètres à 100 mètres shashomba ikangorongo kilo et 2 kilo de métrage za upashi ya bahari hapuzio narjisikini ya Rabbi naripense narjifikirie narizie henu ulo na manyanya ulobonze natikubala pashi hau le fitna loti fitna ndo ukana baraka izo dulori na roso za wenji na wenji wa sawa hafa za wenji na wenji la saralata nsini yenge iyo deze kweli kaile humrukabo haya tabihebo haya shaka mjohunda wanede mwaluhunu nusi hawa ndo ula haki kwa jodu hana take no azali juma mbale kune azali haukanga mjuke mara isote pia warangamisi yemi safara niya disarangu hale gani ma responsable ni famisa hatu mlomanga mweleoya ukaya wenji na wenji wa sawahafa wenji na wenji wa dunia dingo hatambu juzi rilili hawanasi wanawanane eske zisa yabo kaja isa yabo
e solution hili do ujizi ya suwa mangati veze madi ni mloi mo libi mwelewe ya ukawala wa hafa joanza kawa sulimanga mrejea mwezi nsisa hanyo hani mreda dunge mbahazi ya jitapili au kanga mjokaze daula kwa tuli taha shana jitahe wasi na rihuse na rifanya mikarakara na rifanywa na ani wana commerce watiti na rilime na rienshi hata mpaka da yabo je suis désolé gamtsa osama ikaitso katinjia nai hautaba makalima mai parce que ngamjuke message yangu wenji wajona attack wenji wajona insult kwa na wone realite shaini mwanadamu yavuka ya wasilimanga yon deteste anirami mwanadamu apeu haukaya yavuka javira msafara mziro shanga mina yakini heni mwanadamu ya tabiha ya vira libi na maroko jahunu wallahi wongu jo justifie ambi ukaya turamu hamba kweli turamu vomie ngwaja aliye message yao ishiliwa bami civil sifanya jao hauzia watukufu wakomo wenjo wasulalmenti ya ulaya watabiha wahundwa ni mikiso miziro sha alhamdulillah Mwenyezi Mungu hawavukisha chayote mikiswa wakaukana fikra hawaomba Mwenyezi Mungu ziwahunda kwa jakao ziomba 3 fois 3 bomb 9 akawajaomba Mwenyezi Mungu ziwahunda sha wende warendwazo wafanyiwazo sha Mwenyezi Mungu hawasamia ukaya hizo kwa jazanza warendwazo sha Mwenyezi Mungu namnikeni hikma na roho kuu na tawfik mwelewe message yangu mnatsoneka wo problem tsupeo hakatwanza mje berjwanza mje runge maisha bora sonti pia shaheta abu vilo mobarini ni tabu muhundao ni harmaze dezerizo gasina gartabi hao garkusuri hao vomia ubaki wo hao ohanyu usufre komori shangono mzazaho heni joka uhunda shefa mingi obala wazazonga obala wakatweke na ukasawa hata mpaka da yabo je suis désolé gamtsa osama ekaitso katsinjia nai haukaya gamjujada ukatsongwa nai chajo mkenisha kama makalima namba pia ngomalani na namba mbi hauna bakalima binga mtsosama shadambi wazaze heni mzazi ulona imani mbaba ulona imani ulohunu manga ikauka mjapashia zebaharine ze vide tojahunu mjahunu haviza na mweleo ya ukaya ngamangamiza wa ulanga ngamangamiza wa nahanyu c'est pas normal na mwambie wabaki hula mwaeleze mali walendo hawale nai hani mgajitapile rana udunge misafara miziro ikao relaxo wana wenji hata mpaka da yabo Mwenyezi Mungu na rehemu haina mwanamkomori ikao hende na ngamia hede na ufariki harmaze bahari zaho bonze ikao waroha hautsaha maisha bora Mwenyezi Mungu ya wasamihi ya jale kwa harmo jannat firdaus hardinga romba Mwenyezi Mungu jala wanzi ya jahili haina wana mkomoro ikao nge harmaze nsi mbali na mbali walo harmazi fungu walo harmatambu wasasanyiwa walo harma douleur Mwenyezi Mungu anike resistance na mvu ya jale wavuke walo wasuli ze famille hao na haina famille kao kwa tujuana hao ikao de malaika walio kwa tujuana hao kanga onomo kwa tinamuo Mwenyezi Mungu anike roho kuu ya wajali ya wakane subra ya vukishwa na wao jerdo ambila nazo duniani ukaya mimi de kina na kanaranga na karma souffrance njaka ulinda ukaya ngamjovuka sha Mwenyezi Mungu kun faya kun kana zimshindao dia tsunga navuka jusqu'à maintenant ya mnikeni subirif ya jali heni mwana mkomoru lobahanu ya vuke atampaka da yabo bom